इस बारे में जोर से बात नहीं कर सकती। मंदिर घर में प्रवेश नहीं करना। এই দিনগুলোতে বাইরে বেরোবি না, বাড়িতে বসে থাক। नमाज मत पढ़ना, किचन में मत जाना जब तक पीरियड्स हो रही हो। पौधों को हाथ मत लगाना। খবরদার, যদি এই অবস্থায় कुरान को ঠাকুর मत চেষ্টা छूना। করেছিস তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। এই দিন Yes, I am a woman. And I am no less than a warrior because I bleed. Yes, I am a woman. And I am no less than a warrior because I bleed. I bleed every month. It's messy and it's painful. But that's not the only difficult part at all. I guess the worst part is how people around us react to it. How they treat the idea of a woman menstruating. We are treated as impure. We are made to feel unwanted in our own homes, which is supposed to be a safe space. টক খাচ্ছিস? জানিস না এই সময় টক খেলে শুনে রাখ, কোনো ধোয়া আর পরিষ্কার पैड জামা को কাপড়ে হাত দিবি না। छुपा के रखना और कहीं दूर फेंकना। मंदिर घर में प्रवेश नहीं करना। এই দিনগুলোতে বাইরে বেরোবি না, বাড়িতে বসে থাক। नमाज मत पढ़ना, किचन में मत जाना जब तक पीरियड्स हो रही हो। पौधों को हाथ मत लगाना। খবরদার, যদি এই অবস্থায় कुरान को ঠাকুর मत চেষ্টা छूना। করেছিস তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। মাসিক নিয়ে যে কুসংস্কারগুলো আছে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা গল্প যেটা আমার সাথে ঘটে গিয়েছে সেটা আজ শোনাবো। আমার জেঠিমার সাথে আমি মাসিক নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এই যে মাসিক কেন কি কারণে হয়, এবং তার সাথে সাথে আমি ইচ্ছা করেই জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে মাসিক হলে আমরা কেন ঠাকুর ঘরে ঢুকতে পারি না, বা আমাদেরকে কেই বা বলেছে বারণ করেছে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে, এটা কি তুমি বলতে পারবে? এটা শোনার পর জেঠিমার মুখটা যদি তোমরা একবার দেখতে, বাবারে বাবা, তিনি যা রেগে গিয়েছিলেন, এবং মাসিকটা যে কোনো অসুস্থ জিনিস না এটা তিনি মানতেই চান না। আবার প্রত্যেকটা কথার বিরোধিতা করেন এবং উল্টে তার জবাব দেন, এবং তার সাথে সাথে তিনি বলেন যে পাকে যেমন পদ্ম ফুল হয়, সেই পাখি ফুটে ওঠা পদ্ম ফুলটাকে সবাই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু সেই পাকটাকে কোনো কাজেই ব্যবহার করা হয় না। ঠিক মাসিকটাও নাকি তেমন, সেই পাকের মতো। এটা শোনার পর আমি পুরো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, এবং এর কোনো উত্তর আমার কাছে না থাকায় আমি বাড়ি চলে আসি। এটা হচ্ছে গ্রামে যে কুসংস্কারগুলো মানা হয় তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা নমুনা। Our education spaces are supposed to be a space where we can learn, explore, challenge, and develop ourselves as curious and independent beings. It is a free space where we find the wings and the wind to fly high. But what happens when these open or free spaces start to feel restrictive, rigid, and distant? तो अभी भी इसको बैग में रखती है तो फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, इसको देख के ना मुझे एक चीज याद आई। तो मेरे स्कूल में पता है क्या होता था, मेरी जितनी भी टीचर होती थी वो पता है क्या बोलती थी कि एक पीरियड से पहले सारी जितनी भी लड़कियां हैं वो अपना बैग लेकर स्टाफ रूम में आ जाओ और फिर हम सब जाते थे, ठीक है। तो देन जब हम वापस आते थे तो ऑफ कोर्स हमारा बैग काफ़ी फूल जाता था,
जिसकी वजह से लड़कों को तो पता ही चल जाता था कि इसमें क्या है और क्या नहीं। सेम मेरे साथ भी यही होता था, मतलब हमारे स्कूल में भी यही होता था। हमसे पूछते थे क्या मिला है, हम कहते वही मिला है क्या किशोर। उनका हाँ, कह रहे तुम्हारा सही है कि तुम्हें स्कूल से हर चीज फैसिलिटीज मिल जाती है। उनका क्यों, तुझे भी चाहिए क्या? कह रहे नहीं 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 थैंक यू। और तो और सुन, साइंस में टॉपिक होते हैं ना जिसके बारे में बात करनी चाहिए टीचरों को, वो भी नहीं करती। तो क्या करती है, कभी लड़कों को अलग बुलाएंगी, कभी लड़कियों को अलग बुलाएंगी, या फिर नोट्स बना के देंगी। ना मेरे स्कूल में सेम यही था। कोई भी ऐसे बॉडी के बारे में कुछ बात करनी हो, जेंडर के बारे में कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करते। बहुत अजीब है। We are told that when we women grow up, we can finally make our own decisions. But adulthood doesn't bring any relaxation in the stigma around periods. Now that a woman may be able to decide for herself, her freedom, her mobility, her choices are still somewhere controlled, judged, and questioned. কিছু জিনিস বোধহয় যতই বড় হও পাল্টাতে প্রচুর সময় লাগে। আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, অনেকটা বয়স হয়েছে, বিয়ে হয়ে গেছে, মায়ের সাথে আর থাকি না, আলাদা একটা সংসার গড়ে তুলেছি। কিন্তু পিরিয়ডস যখন নিয়ে কথা হয়, একটা ওভারঅল ডিসকমফর্ট বা একরকমের দ্বিধাবোধ করা বা কোনো রকমের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার এখনো শুধু আমার বাড়িতে না, প্রচুর পরিবারে রয়েছে। একটা গল্প মনে পড়ে, কয়েক মাস আগে আমি মায়ের কাছে গেছিলাম। মা বললো হ্যাঁ রে অনেকদিন থাকিস নি, থেকে যা। আমার পিরিয়ডসের লাস্ট ডে ছিল, আর আমি বিগত 2 বছর ধরে মেনস্ট্রুয়াল কাপ ব্যবহার করি পিরিয়ডসের সময়, এবং মা সেটা জানে। খুব একটা পছন্দ করে না ব্যাপারটা, কিন্তু ভাবে যে ঠিক আছে মেয়ে বড় হয়েছে, নিজের মতন যেটা ইচ্ছে ইউজ করতে পারে। তো যাই হোক, মায়ের কাছে থেকে গেলাম, পিরিয়ডসের লাস্ট ডে ছিল। ভাবলাম কাপটা আমি একটু ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে গরম জলে ফুটিয়ে রেখে দিই, কারণ পিরিয়ড শেষ। মাকে শুধু বললাম মা একটা বাটি দেবে জল গরম করার জন্য। মা তার ফেভারিট বাটিটা বের করলো। এই বাটিতে দীর্ঘকাল ধরে আমরা ডাল ভাত খেয়ে এসেছি, মানে বানিয়েছে এর মধ্যে। আমি এর মধ্যে জল গরম করলাম, সুন্দর করে আমার কাপটা দিলাম আর ফুটিয়ে দিলাম। মা যেই দেখলো, বাবা যেন আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়। চিৎকার, চেঁচামেচি, বকাবকি সব। এত বকা বোধ আমি লাস্ট 10 বছর আগেও খাইনি। বললাম মা এত কেন রিয়াক্ট করছো? মায়ের যেমন রিয়াকশনটা ছিল না, যেন হঠাৎ বাটিটা এবং পুরো রান্নাঘরটা যেন একদম একটা অশুদ্ধ অপবিত্র জায়গা হয়ে গেছে। আমাকে বলে এই বাটিটা নিয়ে যা, তুমি কোনোদিন এখানে নিয়ে আসবে না। বললাম কেন? আমি তো বাটিটা ভেজে দিয়েছি আর কাপটা পরিষ্কার ছিল, স্টেরিলাইজ করলাম জাস্ট। কিন্তু মার কোথায় মানে? মা বললো এই বাটিটা আমি একদম ঘরের একটা কোনো নোংরা কোনায় রেখে দেবো, আর যখন তুই আবার আসবি আর যদি তোর দরকার পড়ে কাপ দেওয়ার, তখন এটা ইউজ করবি। এছাড়া এই বাটিটা কোনোদিন আমার বাড়িতে আর জায়গা পাবে না। মানে আমি আর কি বলবো বলুন। আমি বাটিটাকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম, বললাম যে ঠিক আছে এই বাড়িটা আমি আজ থেকে ইউজ করছি। ঠিকই কিছু জিনিস পাল্টাতে হয়তো প্রচুর সময়। But how did it all begin? Do you recall the very first time it happened? The unpreparedness of it all, the panic, the feeling of helplessness in seeing those stains on our clothes. Those times when we had no clue of what is going on with our bodies, and all we wish for is for it to go away and never come back. We are told on every Women's Day to celebrate our womanhood. Do we really get to do it? क्या हुआ, जब मैं पहली बार पीरियड्स हुई थी तो मैं स्कूल से आई थी। स्कूल से आके मैं
खाना खाने बैठी, खाना खा के मैं प्लेट मम्मी को देने गई, तो मम्मी ने देखा कि शलवार में कोई दाग लगा हुआ है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मुझे लगा शायद सब्जी वब्जी का दाग होगा, मैं बहुत ऊटपटांग हरकत तो करती थी, तो मैंने कहा नहीं ये कुछ और है, तो मैंने मेरी बहन को बुलाया, तो बहन मुझे बाथरूम ले गई, तो उसने चेक करा कि मैडम पीरियड्स हो गई, उन्होंने मुझे पैक ला के दिया, बोला कि लगा लो, मैंने कहा कहाँ लगाऊँ, मैंने कहा चड्डी पहन रखी है, फिर चड्डी ला के दी, चड्डी में मुझे लगा के दिया कि ऐसे लगाते हैं, ये मुझे पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने मुझे खुल के बताया ही नहीं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। Periods have become the sanitary pads wrapped in black polythenes, the hush hush tones, inappropriate comments, inaccessible spaces, the closed doors, disgust in people's gaze, missed opportunities, impurity defiled, being unwanted and unchased in our own homes, schools, and communities. While it should be about celebrating us growing up, creating a space for ourselves, individuality, learning about our bodies and its amazing strength to procreate another life. But no matter what this society says, I know and I believe that I am no less than a warrior, because I bleed every month, and that's not the difficult part of it. Anything that the world can do, I can do it bleeding.